Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Halo teman-teman, kali ini kita akan mengikat burung. Burung apa bang? Kencang. Debah seno. Ayo, anggur mau bah. Mau main ni kan? Pokok ni apa candang siang matahari ni, oi. Banyak bos, burungnya bos. Banyak, burung kecil. Bulungnya kena aja dok, kawan. Hah? Sangat mati dia. Kan batangnya itu. Warna puluh. Oh, ada bulungnya dah. Ya, saya ni nak awak dua tekas lagi bukan curang ni. Pak Yen ni. Kenal kita. Burung apa, Mas? Sabar. Santai je nak. Ai, oh cocok kakal. Lupa. Wah, pun. Iya kan? Iya. Jadi yang itu kakal. Kakal. Ada. Apa? Pisang kaya mana? Ada. Cabai rimba. Mantap bos.
Senja ya. Hah? Senja. Oh. Dapat perenjak, bos. Aduh. Lelah, Pak, lelah. Lihat, bos. Mantap. Senja.